unang balita, El Niño's commitment to truth, service, and world-class journalism. We are GMA Integrated News, the news authority of Filipinos. I very much like to take inspiration from the images rather than cuisines. So none of my restaurants pertain to any particular cuisine. They all share the alis ke! and I feel like Ate, alis ka na po. Ba? Ate, alis ka na. Puta, papukpuk ka! Sa lusungan ng manal, be, patdan eh. Ate. What? Ate. Ante, ano na naman? Ante po. Ba? Ante po. Alis ka na. Tete. O, lawin mo kay stop yung TV. O, tete. Tete po. Te. Ne. Ali ka. Diyos ko po, de. Akin na. Te po, ne. Hindi. Akin na, anak. Okay. Thank you. Hi. Ikaw pala yung nagsambat. Batas ko. Alang makaniko po tangena bro. Lebe, papadanin nga albeng ko. Te. Iya maglipat nga eh, alam mo. Te po, ne. Habi kata ne. Te. Te po. Kuha na pag tinuluwawa. Makpatay. Wala may remote ka. Wala may remote lang mo yan na di pa madal. Ante! Ay! Ante! Ay! Ante! Ay, ali. Adya sanang kaya may skip yan ng albeng ko. Skip te, saguli. Miras ka kinagam. Ne, skip te. Te. Galing na, gisan eh. Eat bulaga. O, dali ka. Ay, Eh, sayang kaya pa ka bulaga. soda pa. O, te. Alis ke. Ante. Paano? Sayang may pa ka nito soda pa. Te. Talagang kaya kuha. Dama. Hey! Hey! Papatulan mo ko eh. Hey! Yung makapasalbe ba sa lese? Hey! Taklay do? Oy ta, baka. Saguli! May battery lang yan. King? Porke kwarto niya hindi ka nang masusunod. King? Wala akong karapatan manalbe. King? May pagadaling lagyo mo ne? Nagkay manalbe kami nga.